elania ambalmam so do ka nyiningali ko ni janaba nogo be musola kay den to sina yala ibse ka sindi de mawo ina fa janaba nogo kalite kacha ka fa nyogo ya janaba nogo hakilla nyiningali basele modi kan ko sebe no be musola ibse ka sindi de mawo. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى تنو كسيني نما كوينين كي ألاك تيدين باكا أناك سودونيو أناك صحابة سنمو أني موما مومنا تقول أني بارن من كلي فواتا سيالكياما جودوما ka ala deli ala kan bɛ sɔrɔ baara ɲuman kɛlaw cɛla o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen jɛnɛba nɔgɔ ye nɔgɔ mun b'a la ne silamɛya sariya b'a jate k'a fɔ nɔgɔ don mun tɛ ye ɲɛ la nka a sɔmi bɛ taa dusukun na ni waleya dɔw ka kan ka bali ni a sababu ye ni i bɛ fɛ ka wuli ka bɔ i yɛrɛ kan i kan ka waleya dɔw kɛ mun ye nin nɔgɔ in ye ni waleya dɔw bɛ bali ni a sababu ye o ye sariya yɛrɛ ka waleya kofɔlenw de ye o waliya mun n'o kofɔla k'a fɔ ne jɛnɛba nɔgɔ bɛɛ la i ma kan ka olu kɛ o dɔ ye seli kɛli ye i tɛ se ka seli cogo si la ka jɛnɛba nɔgɔ to i la kelen a filanan ye mun ye i tɛ se ka jɛnɛba nɔgɔ to i la ka tila ka maga alikɔrɔna la a sabanan i tɛ se ka jɛnɛba nɔgɔ to i la ka alikɔrɔna yɛrɛ kalan fo n'a y'a sɔrɔ muso ka lahalaya don muso mun b'a la n'ale bɛ koli la kɔrɔfɔ wɛrɛ bɛ dɔnnikɛlaw bolo o la o la jɛnɛba nɔgɔ tɛ k'i la k'a fɔ k'i ka don misiri fana kɔnɔna la alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a tɛ misiri ladanga jɛnɛba nɔgɔtigi ninnu de ye silamɛya sariya ka waliya kofɔlenw ye ko ne jɛnɛba nɔgɔ bɛ muso la walima a bɛ cɛ la i ma kan ka o waliya ninnu dɔ kɛ nka mun ye k'a fɔ ko i ka sin di den ma ka jɛnɛba nɔgɔ to i la misali bolo ma sunna ni farida tɛmɛna furuɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ o tilala o la mun kɛ den bɛ muso bolo den bɛ kasi la a mago bɛ sin na yanni muso k'i ko a ka sin d'a ma silamɛya sariya la o balilen tɛ basi tɛ a kɛli la a tɛ jate k'a fɔ k'i b'a la ka nɔgɔ lataga den kɔnɔ ka d'a kan jɛnɛba nɔgɔ tɛ nɔgɔ ye nɔgɔ mun ko a bɛ ye ɲɛ la nka sariya ka nɔgɔ don a bɛ fɔ mun ma ko nɔgɔ maanawi kɔrɔlaman don sɔmi de bɛ taa n'a ye ko a b'i la n'o tɛ hali ni farikolo jɛlen don pasipasi jɛnɛba nɔgɔ bɛ se ka k'i la o nɔgɔ mun b'e la i b'a wuli ni sariya ka wuli siraw de o kama ka sin di den ma ka sɔrɔ jɛnɛba nɔgɔ b'i la alisilamɛya sariya la basi tɛ a la sariya m'an bali ka bɔ fɛn foyi ma o ko ɲɛ na ala k'an bɛn sababa ma. Imam Sulemani n bɛna ɲininkali min se e ma sisan o ye muso min n'a y'a sɔrɔ ale bɛ hayida kɔnɔ sisan a bɛ hayida kɔnɔ cɛ k'a fɔ ko f'a ka kafoɲɔgɔnya k'a fɛ o kiti ye jumɛn ye parce que dɔw y'a fɔ an ye hali n'a ma sɔn cɛ b'a forcer a dun fɔra ko i tɛ ban i cɛ bolo ko yala ko nin fana kiti b'o la wa. alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu salatan wa tasliman yaliqani bi maqami safiri al-anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahabati al-kiram wa ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin ni ɲiningali a nafa ka bon kosɛbɛ o de la n'an ye Qur'an ba in lajɛ Allahu taala b'a fɔ an ɲɛna wa yas'alunaka fil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurn ko sahabaw bena e Muhammadu ɲininka sɔɔni ni muso bɛ laada la yala anw cɛw kan ka laɲini jumɛn kɛ ka taa u fan fɛ Allahu taala ko a fɔ ni musow bɛ laada la i k'a dɔn laada joli ale ye sɔfɛ de ye o tuma a y'aw yɔrɔ ma janya ka bɔ laada bɔyɔrɔ la tuma min na o bɛ laada la fɔ muso ninnu ka taa saniya u ka ko o kɔrɔ ye saniya min fɔra yan laada tigɛli dɔrɔn tɛ dɛ ni muso ka laada tigɛra a ka tila ka janaba ko kɛ kuma min o kuma ko a bɛ daga aw ye o kuma nka irshadu tigi b'a yira an na muso min ka laada tigɛra ale ma janaba ko ni cɛ sera a ma ko cɛ in bɛ junububa sɔrɔ f'a ka janaba ko
ko fo n'a y'a sɔrɔ cɛ in ani muso in kun cɛ janyana taama sira fɛ n'o ye voyage ye bon donc ale ma se ka muɲu ka janaba koli kɔnɔ dɔrura kama o kuma ko yafa bɛ k'o ma bon donc ni Allahu taala ye an bali ko an kana se u ma f'u ka janaba ko yala ni maa min ko a bɛ se a ma laada kɔnɔna na o tigilama ka kiri bɛ kɛ mun ye a tigilama bɛ haramu baara de la sabula Allahu taala ko a kana kɛ o kuma lahdar b'a fɔ an ɲɛna a ko la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq alakira ka kumakan na sallallahu alayhi wa sallam ko maa man ka danfɛn dɔ labato danba kotali la Allahu taala ko k'a kana kɛ o kuma i tɛ tugu i cɛ kɔ o la nka n'a y'a sɔrɔ ala kota kɔni tɛ o kuma i man ka cɛ ka kumakan sɔsɔ cogo si nka ala ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o kuma o kɔfɛ alakira de ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'i cɛ ye alakira ka kumakan fɔngɔ ɲɔgɔnya min ni o ye diinɛ in laseli dɔ ye o kuma alakira de bɛ sanfɛ o kuma i furukɛ bɛ sɔrɔ ka da o kan nka ni cɛ ye i karaba diyagoya la ka se i ma o lahalaya la junubu tɛ e kan nka junubu bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ kan o la an ka sariya gafa belebele dɔ bɛ yen n'o ye nawadir wa ziyadat ale b'a fɔ an ɲɛna ibnu abbas ka lakaleli la ka fɔ cɛ min ni ale sera a furumuso ma nin lahalaya la ka sɔrɔ a bolo bɛ ji la n'a y'a sɔrɔ laada kunfɔlɔw don o kuma a bɛ dinar kelen a b'o kɛ sarakati ye n'o ye sanu garamu 4 nka ni laada kun labanw don o b'a sɔrɔ laada ye salasalali daminɛ o kuma k'a bɛ nisfu dinar kɛ sarakati ye o b'i komi sanu garamu 2 nka sariya gafatigi dɔw b'a yira k'a bɛ Allahu taala kafari deli ko sarakati t'a kan nka nawadiru tigi ko ibnu abbas ka kuma na n'a ye nin sarakati bɔ ko an bɛ jigiyaw la ɲuman ta k'a fɔ Allahu taala bɛ se ka yafa a ma o kuma an b'a fɔ cɛw ka sabali ka Allahu taala ka kumakanw labato sabula kuranɛ nasu don ka fɔ ni hadisa ka kɛnɛ nin man kɛnɛ o bɛ hadisa la nka kuranɛ la nin ka kɛnɛ nin man kɛnɛ o tɛ yen Allahu taala yɛrɛ de an bali nin na kuranɛ kɔnɔ siga tɛ kuranɛ min na o kuma a ka kan an k'o kuranɛ in labato o kuma an bɛ min fɔ muso ye a tɛ bɛn a ka cɛ labato Allahu taala kotali la nka n'a y'a sɔrɔ lujura kɔni tɛ alakira ko hali n'a y'a sɔrɔ muso bɛ furu de sanfɛ n'a cɛ mako sera a ma a man ka ban a bolo o kuma an bɛ Allahu taala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen imam ne bɛ dɔɔni fara nin yɔrɔ in kan n'i y'a ye cɛ min bɛ muso forcer k'a to hayida la k'a bila sira in kan mais muso dɔw fana b'a kɛ u b'a dogo cɛ yɛrɛ la u b'a dɔw bɛ hayida la u fana b'a cɛ a dogo cɛ la k'a kɛ o bɛ yen bon dɔw fana bɛ yen u fila bɛɛ ka jɛ don a bɛɛ fɔra an ye donc an b'a fɔ yaasa k'a bɛɛ différence di dɔw b'u tugu ka u dogo k'a yira cɛ la k'a fɔ fɛn t'u la cɛ bɛ ka fɔ ɲɔgɔn k'u fɛ ten nɔgɔ la muso dɔw b'a kɛ cɛw b'a kɛ cogo musow b'a kɛ ten dɔw fana bɛ yen cɛ ni muso bɛɛ bɛ jɛ k'a kɛ mais dɔw bɛ yen muso ka jɛ tɛ cɛ de b'a karaba an bɔra k'o de fɔ sisan ko n'a y'a sɔrɔ cɛ b'a kalama ka fɔ cɛ y'a tugu ka se muso ma o kuma jurumu bɛɛ bɛ cɛ kan n'a y'a sɔrɔ a ye muso karaba nka n'a y'a sɔrɔ muso fana b'a kalama a y'a dogo cɛ la cɛ t'a kalama o kuma jurumu bɛɛ bɛ cɛ kan nka n'a y'a sɔrɔ o jurumu bɛɛ bɛ muso kan nka n'a y'a sɔrɔ u fila bɛɛ b'a kalama u y'u tugu k'a kɛ o kuma junubu b'u fila bɛɛ lajɛlen kan sabula n'i tɛ fɛn o fɛn kalama Allahu taala ko la tu'akhidna in nasina aw akhta'na o kuma cɛ ka yɔrɔ y'o ye n'i ye muso karaba o kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha muso seko o ye de a k'a yɛrɛ kun minɛ nka fanga t'ale la k'a yɛrɛ bɔ cɛ ka minɛli kɔnɔna na o kuma Allahu taala t'ale minɛ o yɔrɔ la nka n'u fila kɔni ye bɛnna kan de u bɛɛ b'a kalama o kuma Allahu taala b'u fila bɛɛ lajɛlen minɛ minɛn kelen kɔnɔ wa n'u nimisara a bɛ ɲini u fɛ bɛɛ lajɛlen ka nin sarakati bɔ nka ni cɛ ye muso karaba cɛ kelen de bɛ sarakati bɔ ni muso y'a dogo cɛ la o kuma muso kelen de bɛ sarakati bɔ n'o ye kafara in ye
nga n'u fila bɛɛ b'a dɔn u fila bɛɛ b'a bɔ o tuma k'a bɛ jigiya k'a fɔ ko b'u ka jurumu kafari nka ko in bɛ Allahu taala de bolo Allahu a'lam an bɛ Allahu taala deli ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma. Imam Usman an bɛna ɲininkali kɛ e la tiɲɛ don ala ye cɛ dan muso kelen muso fila muso saba fo naani ala y'u latigɛ ni se kɛra cɛ min ye k'i k'a kɛ ka tila k'a d'a kan ko n'a a y'a sɔrɔ i bɛ se ka tile ala m'o fɔ ka d'a kan ayiwa cɛw da tɛ se o yɔrɔ ma karamɔgɔ yɛrɛ fana aw da tɛ se o yɔrɔ fana ma nka o si tɛ an bɛna ɲininkali min kɛ yala a bɛ bɛn cɛ ka don ka muso wɛrɛ furu a muso fɔlɔ min b'a bolo so kɔnɔ a t'a kalama fosi fosi yala o ka kan ka kɛ wa tilennenya ye o ye wa. ala k'an bɛn sababa ma a ka di n ye ka kuma dɔ fara Imam Sulemani ka kɔrɔfɔ tɛmɛlen kan mun ye kɛfara bɔli kuma dɔw la dɔ b'a faamuya k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka waliya in kɛ i bɛ kɛfara bɔ walima a b'a jate k'a fɔ sanu garamu 2 o wari man ca dɔw la o tɛ tɛmɛ 5000 kan donc n b'a kɛ n bɛ tila ka kɛfara bɔ ka tɛmɛ ni a ye ka d'a kan o tɛ foyi ye nin mun filɛ nin ye kɛfara laɲini tɛ nin yɛrɛ baara in yɛrɛ kɛli haramu de ye i ye kɛfara bɔ i ma kɛfara bɔ haramu don kɛfara bɛna bɔ k'a dagirinni de kɛ kuma dɔw la a na kɛ sababu ye k'i bali a kɛli ma fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ in faamuya a y'a fɔ kuma kɔnɔna la haramu don hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ se ka kɛfara bɔ siɲɛ 1000 a siɲɛ 1000 fɛn o fɛn mun n'i y'a kɛ i bɛ ala ka haramu de kɛ i bɛ juru min sɔrɔ a la nin ye yafa ɲini sira de ye ala bolo nka t'i n'a fɔ k'a b'a ladaga i ye k'a fɔ k'i k'a na i muso ma o lahalaya in kɔnɔna la ko madama i bɛ nin kɛ k'a ban ala k'a faamu ko ɲuman di an bɛɛ ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun ye ɲininkali filanan ye ne malimatu yɛrɛ ye o ɲɛsin karamɔgɔw ma fɔlɔ n'o de ye k'a fɔ ko cɛ ka muso dɔ furu ka sɔrɔ muso wɛrɛ mun b'a kunna a t'a kalama an y'a la sariya bɛ mun fɔ o la fɔlɔ dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ sartu tɛ cɛ ka muso filanan furu la ko fɔ a ka taa dɔ wɛrɛ ka jɛ ɲini fɔlɔ o tɛ sartu ye o kɔrɔ ye k'a fɔ n'a kɛla alisilamɛya la a tɛ jate k'a fɔ waliya jugu don nka fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ silamɛya la haramu tɛ nka i b'a sɔrɔ a kɛli bɛ na ni nafa dɔ ye a kɛbaliya fana bɛ na ni tɔɔrɔ dɔ ye o bɛ cogoya mun na dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha fɛn mun bɛ yen n'o de ye tɔɔrɔ ye k'o ɲɔnti sariya b'o ɲini ka tɛmɛ nafa jalan sɔrɔli kan nafa min bɛ ni tɔɔrɔ bɛ ɲagami a la o de kama dɔnnikɛlaw ko ko nin lahalaya in na wajibi tɛ cɛ kan k'i b'a fɔ ko n'a m'i sara muso fɔlɔ la ko filanan mun furula k'o ka furu tɛ ɲɛ o tɛ wajibi ye o cogoya kelen fana la k'a fɔ k'a bɛ juru min sɔrɔ o fana tɛ nka dilanni ni bonya kɔnɔna la a ka kan cɛ k'i sara a muso fɔlɔ la k'a fɔ ko n bɛna muso wɛrɛ dɔ furu ale jɛnna n'a ye a ma jɛn n'a ye sariya tɛ o lajɛ nka a kɔni k'a fɔ a ye bonya b'o de la ka d'a kan o bɛ kɛ sababu ye k'a to fɔnkɔɲɔgɔnya mun bɛna ko kɔfɛ o bɛ bɔ a la kuma dɔw la ne cɛ y'a kɛ k'a sɔrɔ a m'i sara muso la muso bɛ sɔn ka i balaw ma k'o k'a ka kɛlɛkɛ sira ye ni muso dun ma bɛn furu kɔnɔna la mɔgɔ fɔlɔ min b'a tɔɔrɔ sɔrɔ o ye cɛ yɛrɛ de ni muso ma bɛn furu kɔnɔna la muso ma ɲɔgɔn minɛ furu kɔnɔna la ma ɲɔgɔn faamu e mun ye o furukɛ ye e de bɛ gɛlɛya sɔrɔ fɔlɔ yanni k'a fɔ k'olu yɛrɛ ka gɛlɛya sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la a man kan mɔgɔ ye cogo si la i k'i yɛrɛ don tɔɔrɔ ko la i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ tɔɔrɔ ko mun na o de kama wajibi tɛ k'i b'a fɔ k'i k'a fɔ muso fɔlɔ ye fɔlɔ muso fɔlɔ ka jɛn fana tɛ sartu ye filanan ka furu ɲɛli la nka dilanni sira fɛ sariya la a ka kan i ka sara a la k'a bonya d'a kɔrɔ i bɛ se ka fɛn o fɛn mun kɛ dilanni ko ɲuman na i bɛ se ka fɛn o fɛn mun fɔ a ye kuma ɲuman na sariya b'a ɲini k'a fɔ k'i ka o bɛɛ lajɛlen fɔ ka d'a kan nin bɛɛ ɲininen don ala ko k'an ka dilanni kɛ ani ɲɔgɔn cɛ k'o de ye hɛrɛ ye o la i kana na ka na cuwa kan ten i b'a fɔ ni bonya ye cogo min na i b'a jɔyɔrɔ jira a la cogoya min na i bɛ laɲini jira a la k'a lafaamu cogo min na sariya bɛ nin bɛɛ ɲini fɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu wa ma khala rifqu an shay'in illa shanahu ko nɔgɔya a tɛ don ko foyi la fo a ka cɛ ɲɛ k'a kɛ ko masirilen ye wa nɔgɔya fana tɛ sama ka bɔ fɛn foyi la fo a ka ko in cɛ juguya k'a kɛ ko lankolon ye n'o don sariya b'a ɲini cɛ k'i sara a muso fɔlɔ la a ka jɛn yɛrɛ fana ɲini a la nka sartu tɛ k'i b'a fɔ ko ne muso fɔlɔ in ma jɛn ko filanan tɛ se ka don sartu fana tɛ ko n'a m'i sara a la ko filanan ka furu man ɲi a bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ hali n'a m'i sara a la sariya la furu don nka sariya t'a jate k'a fɔ k'o ye kɛcogo ɲuman ye an b'a la deli ala k'an bɛn sababa ma.
Imam Suleiman o y'a yira k'a fɔ ko wagati banna nka teliya la n bɛna ɲininkali dɔ tɛngu e la sisan yala ni muso bɛ kafoɲɔgɔnya fila ni ɲɔgɔn cɛ sisan yala a bɛ bɛn i ka si ni jɛnaba nɔgɔ yi la wa alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Allahu taala deli Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma min kanunen don sariya la o de la adamaden i kana si ni jɛnaba nɔgɔ ye o de ɲininen don nka alakira sallallahu alaihi wasallam siɲɛ dɔ la ko Umar bin Khattab ma hali n'i ma se k'i ka jɛnaba ko su kɔnɔna na nka wuli ka taa seliji ta i ka sɔrɔ ka n'i da kɔrɔ ni koli gɛlɛyara i ma su kɔnɔna na taa seliji ta i kana i da n'o kɛra sitanɛ tɛ se ka gɛrɛ i la o kuma jawahirul iklil tigi b'a fɔ an ɲɛna n'i y'o seliji in ta ko foyi tɛ se k'o seliji tiɲɛ fɔ n'a bɔra kafoɲɔgɔnya la o kuma o seliji min bɛ taa bato tɛ se ka kɛ n'a ye dɛ seli tɛ se ka kɛ ni a ye nka o seliji in b'i tanga o seliji in fana foyi tɛ se k'a tiɲɛ hali n'i wulila ka taa ɲɛgɛn na taga t'o seliji tiɲɛ i ye fɛn o fɛn kɛ o t'o seliji tiɲɛ fɔ n'a sɔrɔ i gɛrɛla i furumuso la tugun o kuma min kanunen don ni o de ka ɲi i ni jɛnaba nɔgɔ kana si nka n'i ni jɛnaba nɔgɔ ko i mana bɛ si koli gɛlɛya fɛ o kuma k'i k'i jija ka seliji ta i ka sɔrɔ ka na i da o de ka fisa i ma an bɛ Allahu taala deli Ala ka faamuyaliko ɲuman nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw an bɛ bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Ala de y'a fɔ ko n'an tɛ fɛn min dɔn an k'a dɔn